Selamat datang kembali di kanal Wordshots Book Club. Hallo allezeit, willkommen zurück bei dem Kanal von Wordshots Book Club. Nama saya Eti, my name is Eti. Hari ini kita akan bersama-sama membaca buku yang berjudul Impian Mercusuar. Heute werden wir gemeinsam das Buch Impian Mercusuar lesen. Buku ini ditulis dan diilustrasi oleh Fitri Indra Harjanti dan Indra Bayu. Das Buch wurde geschrieben und illustriert von Fitri Indra Harjanti und Indra Bayu. Buku ini bertemakan lautan. Kalian sudah membaca buku yang lain dari seri lautan ini? Kita pernah bersama-sama membaca sebuah buku yang lain dari seri lautan. Judulnya Rudy dan Kapal Tuk Tua. Masih ingat? Sudah membaca bukunya atau belum? Kalau belum, bisa temukan linknya di info box di bawah ini ya. Kalau kalian juga tertarik membaca buku Rudy dan Kapal Tuk Tua. Habt ihr schon das erste Buch über das Meer gelesen? Das Buch hieß Rudy dan Kapal Tuk Tua. Nee, ihr habt das noch nicht gelesen? Falls ihr mögt, könnt ihr das Link zu dem Video von Rudy dan Kapal Tuk Tua unten in der Infobox finden. Impian Mercusuar. Tahukah kamu apa dan siapa Mercusuar? Ya, Mercusuar tinggal di lautan dan bertugas untuk memberikan tanda kepada kapal-kapal yang hendak berlabuh. Mercusuar sangat bangga dengan ketinggiannya. Namun, Mercusuar yang satu ini hendak menjadikan dirinya sebagai Mercusuar paling tinggi di dunia, demi menggantikan bintang petunjuk arah. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya setelah ia menjadi tinggi dan tinggi? Simak kisah lengkapnya di seri Kisah-Kisah di Lautan ini. Nah, sudah penasaran dengan impian dan kisah si Mercusuar ini? Seid ihr schon neugierig, wie die Geschichte mit Mercusuar weitergeht? Kalau begitu, langsung kita baca saja ya bukunya. Dan lasst uns gemeinsam das Buch lesen. Impian Mercusuar oleh Fitri Indra Harjanti dan Indra Bayu. Sebuah mercusuar sederhana berada di tebing pinggir pantai. Mercusuar menyapa setiap pelaut dan kapalnya yang melintas. Mercusuar adalah teman bagi para pelaut dan kapalnya. Ia memberi mereka bantuan dalam mencari arah di lautan. Mercusuarlah yang menghindarkan kapal-kapal dari batu karang. Setiap pelaut tentu sangat berterima kasih kepada sang mercusuar. Tak terhitung lagi berapa banyak kapal yang ia selamatkan. Semua memuji sang mercusuar itu. Bukan para pelaut saja yang merasa bahagia. Para burung di pantai pun tampak sangat bahagia dengan adanya sang mercusuar. Saat hujan badai menerjang, mereka berdatangan dari segala penjuru.
Mereka berteduh di sekitar cahayanya. Mereka menghangatkan diri sambil memuji sang mercusuar. Mercusuar membayangkan, apabila lampunya bisa lebih terang lagi, pasti berbeda. Akan ada lebih banyak burung yang bisa berteduh dan menghangatkan diri saat hujan. Namun, lampunya masih belum terlalu terang. Ketinggiannya pun dirasa masih kurang tinggi. Hingga suatu hari, sang mercusuar ingin menambah ketinggiannya. Sang mercusuar ingin lebih banyak lagi kapal yang melihatnya. Ia juga ingin makin banyak burung yang mendatangi dan memujinya. Maka di kemudian hari, berdatanganlah truk pengaduk semen dan kapal pengangkut material. Bata dan semen pun disusun untuk meninggikan dirinya. Material itu disusun setinggi mungkin, dibangun seindah mungkin. Tak lama kemudian, jadilah sang mercusuar itu sangat tinggi nan indah. Sekarang ia menjulang sangat tinggi. Sang mercusuar pun berpikir, sekarang ia bisa menggantikan bintang di langit sebagai penunjuk arah. Kini ia berdiri bangga karena menjulang sangat tinggi. Sang mercusuar pun berpikir, ia bahkan bisa menggantikan bintang di langit sebagai petunjuk arah. Meskipun begitu, sang mercusuar kesulitan melihat lautan di bawahnya karena terlalu tinggi. Mercusuar mencari-cari. Di mana burung-burung biasa terbang dan menghinggapinya? Dicarinya juga kapal-kapal yang biasa melintas. Namun sekuat tenaga ia cari, ternyata tetap saja burung-burung dan kapal-kapal itu tak terlihat. Kini, perairan itu pun sepi ditinggalkan oleh para pelaut dan kapal mereka. Tak ada lagi burung yang terbang dan bertengger di mercusuar. Hal itu membuat sang mercusuar menjadi sangat sedih. Ia diterpa angin lautan sendirian. Tanpa kicauan para burung yang singgah atau peluit kapal yang melintas. Sang mercusuar tak bisa menahan kesedihannya. Ia menangis dan menangis hingga lampunya padam terkena air matanya. Sang mercusuar menyesali keinginannya untuk selalu disanjung dan dipuji. Ia berharap bisa kembali seperti sedia kala. Mercusuar yang sederhana, namun bisa memberi bantuan untuk sekitarnya. Tiba-tiba lampunya menyala.
Terdengar pula burung-burung yang telah berada di sekelilingnya bersorak. Ah, ternyata sang mercusuar hanya bermimpi. Ia terpejam saat lampunya sedang diperbaiki. Mercusuar merasa sangat lega dan bersyukur. Ia tetap bangga dengan tinggi dan lampu yang dimiliki. Nah, sudah dibaca bukunya. Suka nggak dengan bukunya? Kalian tahu tidak apa sih arti Mercusuar di bahasa Jerman? Habt ihr das Buch genossen? Wisst ihr, was Mercusuar auf Deutsch bedeutet? Ja, Mercusuar ist ein Leuchtturm. Mercusuar di bahasa Jerman disebut sebagai Leuchtturm. Kalian sudah pernah melihat Mercusuar atau Leuchtturm sebelumnya? Biasanya Mercusuar itu berada di tempat-tempat yang indah ya, karena berada di dekat lautan dan juga pemandangannya bagus sekali. Habt ihr Leuchttürme schon mal gesehen? Die sehen sehr oft wunderschön aus, oder? Und die stehen auch oft an wunderschönen Orten am Meer. Kalian tahu tidak mengapa kapten kapal, pelaut, dan kapal-kapal membutuhkan kehadiran mercusuar? Apa yang dilakukan oleh mercusuar di dalam buku ini sehingga banyak sekali orang yang mengaguminya? Dia banyak sekali menyelamatkan nyawa manusia loh. Tapi kalian masih ingat gak bagaimana caranya dia menyelamatkan nyawa manusia? Wisst ihr, warum Kapitän, Seefahrer und im Allgemeinen Schiffe Leuchttürme brauchen? Was hat der Mercusuar oder der Leuchtturm in diesem Buch getan, sodass viele Menschen ihn so bewundern? Er hat sehr viele Leben gerettet. Aber wie? Wisst ihr noch, wie er viele Leben gerettet hat? Ya, benar. Tugas mercusuar memberikan signal kepada para kapiten, pelaut, dan kapal-kapal untuk menghindari tempat-tempat yang berbahaya. Ja, richtig. Die Aufgabe von einem Leuchtturm oder einem Mercusuar ist, die Seefahrer von Gefahrenstelle zu warnen. Para pelaut bisa melihat cahayanya dari kejauhan sehingga mereka tahu daerah mana yang harus mereka hindari. Die Seefahrer können seine Leuchte von weit entfernt sehen, sodass sie wissen, welche Gefahrenstelle sie vermeiden müssen. Mercusuar di buku ini bangga sekali karena banyak orang dan binatang yang mengaguminya. Dia berpikir kalau dia semakin tinggi dan lampunya semakin terang, mungkin lebih banyak orang lagi yang akan mengaguminya. Karena itu, dia ingin menjadi lebih tinggi. Kira-kira berhasil tidak rencananya? Kalian tahu? Da der Mercusuar sehr froh war, dass sehr viele Menschen ihn bewundert, hat er gedacht, dass wenn er noch höher wird und seine Lichter noch heller wird er noch mehr Bewunderung bekommen. Er lässt sich umbauen. Hat sein Plan geklappt?
Warum hat's geklappt oder warum nicht? Ya, dia menjadi terlalu tinggi. Saking tingginya, lampu barunya yang besar dan terang benderang tertutup oleh awan. Mercusuar tidak bisa lagi melihat kapal yang lewat. Dan kapal-kapal yang lewat juga tidak bisa lagi melihat cahaya lampunya. Ja, was so hoch, dass seine helle, große neue Lichter über die Wolke steht. Kann die Schiffe nicht mehr sehen. Tapi cerita ini tetap berakhir bahagia loh. Hayo, kalian tahu nggak kenapa cerita ini tetap berakhir bahagia? Juga untuk si Mercusuar ini? Aber die Geschichte hat trotzdem eine glückliche Ende, auch für den Mercusuar hier. Wisst ihr noch warum? Ya, ternyata semuanya itu hanya mimpi. Mercusuar tertidur. Lega ya. Die ganze Umbau war nur ein Traum oder vielleicht ein Albtraum für Mercusuar. Was für eine Erleichterung. Mercusuar akhirnya belajar bahwa dia perlu menghargai apa yang sudah dia miliki dan memberikan yang terbaik untuk orang lain, tanpa mengejar-ngejar kekaguman dan juga kepopuleran. Mercusuar hat gelernt, seine Eigenschaften zu schätzen und andere das Beste zu geben und nicht nur nach Ruhm und Bewunderung zu eifern. Semoga kalian suka buku ini ya. Jangan lupa ikuti kanal ini dan juga bagikan video ini kepada teman-teman kalian supaya kalian bisa membaca bersama-sama ya. Ich hoffe, ihr habt das Buch genossen. Vergiss nicht, diesen Kanal zu folgen und vielleicht auch, wenn ihr mögt, dieses Video mit euren Freunden zu teilen, sodass ihr vielleicht gemeinsam über Bücher diskutieren könnt. Selamat menikmati buku-buku kalian dan sampai jumpa di buku selanjutnya ya. Viel Spaß mit euren Büchern und bis zum nächsten Mal. Tschüss, sampai jumpa.